بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میٹرو ون بلدیاتی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ سندھ کے وزیر بلدیات آغا سراج درانی نے کہا کہ بلدیاتی آرڈیننس کی مخالفت کرنے والے سندھ دشمن اور عوامی حمایت سے محروم ہے۔ عوام کا مسترد کردہ ٹولہ سندھ کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ بلدیہ ٹاؤن سانحہ میں جہاں بحق ہونے والے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے اورنگی ٹاؤن میں فاتح خان نے اراکین اسمبلی اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ نے پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں بلدیہ وسطی کی غفلت کے باعث معصوم بچہ نالے میں گر کر جاں بحق۔ بلدیہ وسطی اور بلدیہ عظمی کراچی میں سرد جنگ کا آغاز۔ میٹرو ون پر خبر نشر ہونے کے بعد 3 میں سے 2 گاڑیاں واپس آ گئیں۔ رکن سندھ اسمبلی نشاز یا قادری نے کہا کہ درسگاہوں کے اطراف قائم کچرا کنڈیوں کو ختم کر کے اسے اسکولوں، کالجوں اور مدارس سے دور قائم کیا جائے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں واقع روبی فاؤنٹین میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بلدیہ عظمی کراچی کے میونسپل کمشنر متانت علی خان نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کتب اور کتب خانوں کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملی ڈاکٹر مختار علی پلیدی نے کہا کہ ڈینگی کی افزائش کی روک تھام اور ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے گھوست ملازمین کے خلاف ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ کمیشن کے ممبر اعجاز محمود مہاروی نے کہا کہ شدید بارشوں سے ضلع رحیم یار خان میں جن کاشتکاروں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، حکومت پنجاب انہیں ریلیف فراہم کرے گی۔ اور سکھر میں تباکن بارشوں سے متاثر ہونے والے علاقوں سے برساتی پانی کی عدم نکاسی کے باعث وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ۔ بلدیاتی خبروں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے اور اب چلیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سندھ کے وزیر بلدیات آغا سراج درانی نے کہا کہ بلدیاتی آرڈیننس کی مخالفت کرنے والے سندھ دشمن اور عوامی حمایت سے محروم ہیں۔ عوام کا مسترد کردہ ٹولہ سندھ کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ کسی جمہوری حکومت نے بلدیاتی نظام دیا ہے۔ قوم پرستوں کو بلدیاتی نظام پر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام پر سب کو قائل کرنے کے لیے تیار ہیں، تاہم ہڑتال اور گرما گرمی سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ آرڈیننس نہیں پڑھا ہوگا اور نہ ہی کہ ان کے پاس ایسے آدمی ہیں جو ان کو بریف کر سکیں، لہذا نواز شریف کو سندھ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سندھ کے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ کہ اس آرڈیننس میں کیا ہے، نہ اس کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کے ہمیشہ یہاں پہ وزٹس رہے ہیں اور آپ نے دیکھا وہ کہیں بھی اس کی کامیابی نہیں رہی ہے۔ اس کے پاس وہی لوگ جاتے ہیں جو ایک دوسری میں الیکشن نہیں جیت سکتے، تو ہم ان کو بلیم نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پاس لوگ بڑے غلط ہیں جو اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اس کو غلط جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ سیاست ہے، سیاست میں ہر آدمی ویلکم ہے، پورے پاکستان میں جا کے اپنی سیاست کرے، لیکن سندھ کے عوام نے میاں صاحب کو ریجیکٹ کیا ہے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان نے بلدیہ عظمی کراچی کے زیر انتظام چلنے والے انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں CCU یونٹ 2 کا افتتاح کر دیا۔ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان نے بلدیہ عظمی کراچی کے زیر اہتمام چلنے والا دل کے مرض میں مبتلا افراد کے علاج کے لیے فیڈرل بی ایریا میں واقع انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز اسپتال میں CCU 2 یونٹ کا افتتاح کر دیا۔
گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کے ہمراہ صوبائی وزیر ڈاکٹر صغیر احمد، رکن قومی اسمبلی شیخ صلاح الدین، ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید، سینئر ڈائریکٹر صحت ڈاکٹر A.D. سنجنانی اور ڈائریکٹر جنرل ورک سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ گورنر سندھ نے وہاں موجود مریضوں سے ان کی خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی، جبکہ اس موقع پر ڈائریکٹر صحت A.D. سنجنانی نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کو اسپتال کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز اسپتال میں دنیا کی جدید سٹی اسکن مشین سمیت دیگر سہولیات مریضوں کے لیے مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہاں کمپلیٹ ان کا انٹر ہونے سے لے کے جس کنڈیشن میں آتے ہیں جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ تمام فیسلٹیز یہاں موجود ہیں ہارٹ پیشنٹس کے لیے۔ مختلف جگہوں سے کراچی میں تو پیشنٹس آتے ہیں، بلکہ ابھی ہم نے دیکھا پیشنٹ ایران سے بھی آئے ہیں۔ گورنر سندھ نے وہاں موجود ڈاکٹرز کو ہدایت دی کہ مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی توجہ دی جائے۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 1 کراچی۔ اراکین قومی اسمبلی اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ نے سانحہ بلدیہ میں شہید ہونے والے افراد کی یادگار پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ حق پرست اراکین قومی صوبائی اسمبلی ڈاکٹر عبدالقادر خانزادہ، خواجہ سہیل منصور، سید منظر امام، سیف الدین خالد، مظاہر امیر، حنیف شیخ، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ اور میونسپل کمشنر عمران اسلم نے سانحہ بلدیہ میں شہید ہونے والے افراد کی یادگار پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور شمعیں بھی روشن کی گئیں، جبکہ مرحومین کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ اس موقع پر مرحومین کے اہل خانہ اور بڑی تعداد میں دیگر افراد بھی موجود تھے۔ حق پرست اراکین اسمبلی اور ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر نے فیکٹری میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے نہ صرف امدادی کاموں میں حصہ لیا بلکہ فیکٹری سے نکلنے والے زخمیوں کے اسپتال منتقلی اور شہید ہونے والے افراد کی تدفین کے انتظامات کے لیے بھی مستقل متحرک رہے۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں بلدیہ وسطی کی غفلت کے باعث معصوم بچہ نالے میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ آئیے یہ دیکھیے، یہ نیو کراچی سیکٹر 11L کے ایک مکان کا منظر ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ یہاں 1.25 سال کا حسن بیگ بھی رہتا تھا۔ اس خوبصورت بچے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آج اس کے باپ کو دیکھیے اور اس کے دادا کو دیکھیے، اور یہ دادی کے آنکھوں میں آنسو، کیونکہ اس کے گھر کے سامنے ہی پیر کے دن برساتی نالے میں 1.25 سال کا خوبصورت فرشتہ حسن گر گیا، اور پھر مسکراتا ہوا چہرہ سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن آنکھوں میں آنسو چھوڑ گیا۔ اس برساتی نالے پر لوگ خود حفاظت کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو مٹھائی لینے والے پہنچ جاتے ہیں اور کام کو رکوا دیتے ہیں۔ اس برساتی نالے اور معصوم فرشتے حسن بیگ کے گھر سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر سلطنت بلدیہ وسطی کا نیو کراچی زون موجود ہے، لیکن کوئی تاحال یہاں نہیں آیا، اور بچے کا باپ کاشف صرف آج ماتم کر سکتا ہے۔ اس کی حالت دکھاتا ہوں کہ میں نے رات کیسے گزارتا ہوں، اس کے کپڑے میں نے سجا کے رکھے ہیں، میں ان کو دیکھ دیکھ کے چومتا ہوں۔ ابھی بھی آ رہا ہوں تو اس کے کپڑے سمیٹ گیا، میں بیڑا کر رکھا رہا ان لوگوں کا، منع کر رہا تھا ان لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ بھائی نہیں توڑو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ جبکہ حسن کے دادا آہے بھرتے ہوئے الطاف حسین سے اپیل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو ہم لوگ حال ہے یار بیان نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیا بولوں میں کہ ہمارے گھر کا آپ دیکھو، آپ کے میرے گھر کا حال کیا ہے۔ میرے گھر کا حال یقین کرو، لڑکا میرے پتھر کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا ہے، ایسا اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا۔ میں الطاف بھائی جوڑ الطاف بھائی مہربانی کر کے ہم لوگوں پر اس علاقے والوں پر رحم فرمائیں۔ ہم آپ سے جوڑ کے اپیل یہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ والا نالا بنوائیں، ایسا نہیں بنوائیں کہ خالی 2 دیواریں کھڑی کروا دی پھر نالا کھلا پڑوائے۔ آپ سے ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں، بنوا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ہماری اولاد گئی ہے۔ جبکہ دادی آنسو نہ روک سکی۔ ہم نے تو اپنے دل پہ پتھر رکھ لیے ہیں، مگر اب مزید اور بچے نہ گرے اس میں، تاکہ ہمیں سب سے اپیل ہے، جتنے بھی ٹاؤن والے ہیں، کوئی بھی ہے، جتنے بھی ہم سے سب سے اپیل ہے کہ ان کو نالوں کو ہمارے بنوا دیں بس۔ آج سلطنت بلدیہ وسطی کے ایک گھر میں ماتم ہے، اور سلطنت بلدیہ وسطی سانحے سے لا علم اور سامان جمع کر رہا ہے، خبر پل کی نہیں۔ کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ حفیظ عارف، میٹرو 1 کراچی۔ بلدیہ وسطی اور بلدیہ عظمی کراچی میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ میٹرو 1 پر خبر نشر ہونے کے بعد 3 میں سے 2 گاڑیاں واپس آ گئیں۔
आइए आज हम आपको एक बार फिर सल्तनत बल्दिया वस्ती और बल्दिया उज़्मा कराची के दरमियान सर जंग और सल्तनत बल्दिया वस्ती की असल और बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाने की एक कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये केडी चौरंगी से हैदरी के दरमियान की सर्विस रोड का एक मंजर है, जहाँ बरसाती नाले के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक का निजाम को डाला गया है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची इस इक़दाम से गाफिल रही और जब जागी तो देर हो चुकी थी। लेकिन ये देखिए, ये न्यू कराची जोन 11B का मंजर, यहाँ भी 3-4 दिन पहले फाइबर ऑप्टिक का निजाम डाला गया था और कॉरिडोर 2 की सर्विस रोड पर कटिंग के साथ साथ बेचारे कर्ब स्टोन का क्या हाल किया गया है, इसको भी आप गौर से देख सकते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने इतवार के दिन इन कामों पर नोटिस लेते हुए मजीद काम से रोक दिया और अब काम बंद है, जबकि इस मुकाम पर फाइबर ऑप्टिक निजाम डालने और रोड कटिंग की मद में 45 लाख से जायद का चालान बनता है, जबकि न्यू कराची जोन भी इससे लाइल्म है और इसके खजाने में कोई इजाफा नहीं हुआ। जबकि हैदरी से केडीए के दरमियान डाली गई फाइबर ऑप्टिक के बाद रोड कटिंग की मद में नॉर्थ नारवा जोन के भी खजाने पर कोई असर नहीं हुआ। और यही नहीं, बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान जहाँ हरकत में आए, लेकिन ताहाल उन्होंने भी चालान इशू नहीं किया और जराये के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में चालान जारी किया जाएगा। जबकि हैरानकुन बात यह है कि बारिश के दौरान किसी किस्म की रोड कटिंग पर पाबंदी आयद होती है, लेकिन इसकी परवाह नहीं की जा रही। बहरहाल देखिए कि सल्तनत बल्दिया वस्ती और बल्दिया उज़्मा के दरमियान इस हर जंग में पता किसकी होती है। अब हम आपको बताते हैं कि बल्दिया वस्ती की सल्तनत के 7 नवंबर के क़याम के बाद की कहानी, जहाँ न्यू कराची जोन की 3 गाड़ियों को एक हुक्म के जरिए तलब करके सल्तनत से दूर कर दिया गया। ताहम 23 लाख की रकम से खरीदी गई गाड़ियों की मेट्रो 1 पर खबर के बाद बिला आखिर 3 में से 2 गाड़ियां वापस आ गई। ताहम एक गाड़ी अलाट भी कर दी गई, लेकिन न्यू कराची के अफसरान ताहाल गाड़ियों से महरूम है। अब आपको एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल से आगाह करते हैं, जिससे आपको सल्तनत बल्दिया वस्ती पर हैरत और हमारी बात पर यकीन आ जाएगा। ये बल्दिया उज़्मा कराची के म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान है, जिन्होंने बल्दिया उज़्मा के अफसरान डॉक्टर शौकत जमान, नुमान अरशद और दीगर के हमरा शब बारात से पहले सल्तनत बल्दिया वस्ती का दौरा किया, लेकिन सल्तनत बल्दिया वस्ती को यह अदा पसंद नहीं आई। सल्तनत DMC सेंट्रल कराची फेसबुक पर जाकर आप वीडियो के बजाय अगर तस्वीर देखें तो आपको सल्तनत बल्दिया वस्ती का जलाल देखने को मिलेगा, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची मतानत अली खान को बड़ी ही खूबसूरती से आरी से भी ज्यादा खतरनाक चीज से काट दिया गया। ये न्यू कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का मंजर है, जहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान दौरा करते हैं, लेकिन आप फर्क देख सकते हैं, मतानत अली खान गायब। और आइए मेहंदी हसन के मजार पर भी चलते हैं। ये मेहंदी हसन का मजार है, फातिहा ख्वानी भी हो गई, फूल भी डाल दिए, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली गायब। और यकीनन म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने सल्तनत बल्दिया वस्ती के मामलात में मुदाखलत करने की जो जुर्रत की थी, उसकी सजा फौरी तौर पर उनको दे दी गई। ताहम मतानत अली खान यकीनन यही कह रहे होंगे, इन्हें भला जख्म की खबर क्या, के तीर चलते हुए न देखा, उदास आँखों में आरज़ू का खून जलते हुए न देखा, अंधेरा छाया है इनके आगे, हसीन गफलत की रोशनी का, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। ये सहल गुलशन में जब गए सेवा इन्हें है एहसास कब किसी का, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मैं झूठ की जगमगाती महफिल में आज सच बोलने लगा हूँ, मैं हो के मजबूर अपने गीतों में जहर फिर घोलने लगा हूँ, ये जहर शायद उड़ा दे मैं डूबी जिंदगी का, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का।
आज हमने आपको सल्तनत बल्दिया वस्ती के जाहो जलाल को दिखाने की कोशिश की। फैसला आप करें, लेकिन सिंध हुकूमत और वजारत बल्दियात आने वाले दिनों में क्या फैसला करती है, ये हम भी और आप भी देखेंगे। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असेंबली निशात जिया कादरी ने कहा कि दरसगाहों के अतराफ कायम कचरा कुंडियों को खत्म करके उसे स्कूलों, कॉलेजों और मदारिस से दूर कायम किया जाए। बल्दियाती अफसरान के हमरा शाह फजल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए रुकन सूबाई असेंबली निशात मोहम्मद जिया कादरी ने बल्दियाती महकमों के अफसरान को हिदायत की कि सेहतमंद माहौल में दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने और तलब व तालबात को सेहतमंद माहौल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और मदारिस के अतराफ से कचरा कुंडियों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई के निजाम को तमाम इलाकों में दुरुस्त बनाया जाए, जबकि बाजारों में और शॉपिंग सेंटरों के अतराफ जमा बरसाती पानी और सफाई सुथराई के अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए निशात जिया कादरी ने मुताल्लिका अफसरान को ताकीद की कि अवामी सहूलतों की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़े रूफी फाउंटेन में कंटोनमेंट इंतजामिया की नाअहली के बायस सेवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये किसी झील का मंजर नहीं बल्कि कंटोनमेंट बोर्ड के मातहत गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में वाक़ रूफी फाउंटेन का है, जहां सेवरेज का निजाम नाकिस होने के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिसके नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। नमाज पढ़ने के लिए लोग आना जाना एक मुश्किल हो गया। जो लोग रह रहे हैं उनके घर के सामने से वो कैसे जाएंगे नमाज पढ़ने? गाड़ी से आना पड़ता है, लग रहा है वेनिस में रह रहे हैं। रूफी फाउंटेन के मकीन का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड ने टैक्स की मद में 3 गुना इजाफा तो कर दिया है, तहम उसकी नाअहली के बायस सेवरेज का पानी पंपिंग स्टेशन में भी दाखिल हो रहा है, जिसके बायस इलाका मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कंटोनमेंट बोर्ड को चूँकि वो जिम्मेदार हैं और टैक्सेस वो लेते हैं अनाप शनाप, और इस साल तो उन्होंने डबल कर दिए हैं टैक्सेस, जिसकी कोई जवाब भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। सेवरेज के पानी के बायस जहां पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं बच्चों के खेल का मैदान भी तालाब में तब्दील हो गया है, जहां खेल तो दूर की बात, बच्चे मैदान में दाखिल भी नहीं हो सकते। यहाँ पे इतना पानी अंदर ही नहीं आ सकते। गंदा पानी को साफ हो जाए ताकि हम लोग बाद में जाके गीले ना हो। इलाका मकीन का कहना है कि गंदे और बदबूदार पानी से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। प्रॉब्लम क्रिएट मुझे हो रही कि हमारी बच्चे बीमार पड़ी हुई हैं और हमारे बच्चे बीमार पड़े हुए, इससे ये गंदगी से और मच्छर वगैरह से इससे बहुत परेशान हूँ मैं। कंटोनमेंट बोर्ड की नाअहली के बायस अपार्टमेंट की सड़कें जहां टूट फूट का शिकार हैं, वहीं दीवारों की हालत भी खस्ता हो गई है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जरूरत इस बात की है कि कंटोनमेंट बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से ले, ताकि इलाका मकीन इस बदबूदार माहौल की बजाय खुशगवार फिजा में सांस ले सकें। कैमरामैन नोमान सईद के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 कराची। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद कुतुब और कुतुब खानों की अहमियत अपनी जगह कायम है। खालिद जिन्ना हॉल लाइब्रेरी एसोसिएशन का शुमार पाकिस्तान की कदीम और तारीखी लाइब्रेरीज में होता है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर शेख को लाइब्रेरी के लिए सालाना ग्रांट का चेक देने के मौके पर उन्होंने कहा कि खालिद जिन्ना हॉल को तहरीक खिलाफत और तहरीक पाकिस्तान में नुमाया मकाम हासिल रहा है। इसी हॉल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाया गया, जबकि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी कई इजलास मुनक़िद हुए, जिसके बायस इसे तारीखी विरसा करार दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने इस तारीखी विरसे की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसीर रकम मुख्तस की है, ताकि इस तारीखी मकाम को उसके मुकम्मल और असल स्ट्रक्चर पर कायम रखकर आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। उनका कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से खालिद जिन्ना हॉल लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए तवील अरसे बाद ग्रांट की बहाली एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की अदबी दोस्ती का अमली सबूत है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इल्मी और अदबी शख्सियात और मुखय्यर हजरात भी कुतुबीनी के फ़रोग़ और इस समाजी इदारे की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजू ने कहा कि डेंगू की अफजाइश की रोकथाम और डेंगू वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर अब्दुल राशिद खान के हमरा मलीर हाल्ट पर वाक़ नर्सरी के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि नर्सरी में रखे खाली गमलों को उलट कर रखा जाए, ताकि इनमें बरसाती पानी जमा ना हो, पौधों को दिया जाने वाला पानी खड़ा ना रहे और पानी की टंकी वगैरह को ढांप कर रखा जाए। उन्होंने कहा कि हंगामी जामे मनसूबाबंदी और इंतजामात की तकमील और टीम वर्क्स के तहत बड़े से बड़े चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखते हैं। शदीद बारिशों के हवाले से तमाम तर इंतजामात और डेंगू के अफजाइश की रोकथाम और डेंगू वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद ताहिर शेख, अब्दुल रऊफ खान, मोहम्मद कामरान अंसारी, सैयद सलमान कादरी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। एमडी वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद ने गवर्नर सिंध की तरफ से इस्तीफा मुस्तरद किए जाने के बाद दोबारा फराइज अंजाम देने के साथ ही हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ जहां भरपूर ऑपरेशन का फैसला किया, वहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाने के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफातरों में भी ऑपरेशन का फैसला कर लिया। एमडी वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद की वाज़ेह हिदायत के बाद डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के सैयद शकील अहमद ने 4 सितम्बर को एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें इस बात का जहां इतराफ किया गया था कि अफसरान और मुलाजमीन दफ्तरी औकात की पाबंदी नहीं करते, वहीं इनके खिलाफ अमली कार्रवाई भी अमल में अब लाई जाएगी। जबकि सर्कुलर में वाजे किया गया है कि कराची के 18 टाउन्स के साथ साथ धाबेजी, हब डैम और घारों समेत दीगर मुकामात पर मौजूद अफसरान और मुलाजमीन या तो मौजूद नहीं होते, जहां दफ्तरी औकात पर अमल दरामद भी नहीं करते। डिप्टी डायरेक्टर सैयद शकील अहमद ने फौरी तौर पर तमाम दफातरों में हाजिरी रजिस्टर हाजिर हालत में रखने और अचानक दफातरों में जाकर हाजिरी चेक करने का फैसला करते हुए अमली कार्रवाइयों का भी बाकायदा आगाज कर दिया और कार्रवाई के दौरान घोष मुलाजमीन की तलाश के साथ साथ बगैर इतला के छुट्टी करने वालों के खिलाफ भी सर्विसेज रूल के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाने का भी फैसला किया गया है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से ताखीर से सही लेकिन अपने अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई से लोगों को यकीनन बेहतर सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी हों या डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर वो अमली कार्रवाई में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन शहर कायद से सीवरेज के मसाइल जहां खत्म होंगे, वहीं पानी की फराहमी में भी बेहतरी आ सकेगी। एमडी वाटर बोर्ड डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज शकील अहमद की ये एक यकीनन मुस्बत कार्रवाई करार दी जा सकती है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1, कराची। रुकन पंजाब लोकल गवर्नमेंट कमीशन एजाज महमूद महारबी ने कहा है कि शदीद बारिशों से जिला रहीम यार खान में जिन काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, हुकूमत पंजाब उन्हें रिलीफ फराहम करेगी। रहीम यार खान के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तमाम मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि 1 हफ्ते के अंदर सर्वे करके फसलों के नुकसान पहुंचने वाले का अंदाजा लगाया जाए और रिपोर्ट दें ताकि हुकूमत इन काश्तकारों को रिलीफ फराहम कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने मुसीबत की घड़ी में कभी अवाम को तनहा नहीं छोड़ा और खादिम आला पंजाब ने शब रोज सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की खिदमत की है। काश्तकारों की परेशानियों से आगाह हैं और उन्हें हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा ताकि वो बारिशों के सिलसिले के बाद दोबारा अपनी अराजी पर फसलें काश्त कर सकें और उन्हें माशी मसाइल का भी सामना ना करना पड़े। सक्खर में तबाहकुन बारिशों से मुतासर होने वाले इलाकों से बरसाती पानी की अदम निकासी के बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। देखते हैं मुख्तार शाम की ये रिपोर्ट। मानसून की तबाहकुन बारिशों से मुतासिर होने वाले गुंजान आबाद इलाकों से बरसाती पानी की अदम निकासी के बायस ताफुन उठना शुरू हो गया है। शहर में वबाई अमराज भी फूटना शुरू हो गए हैं। गटरों, नालों और गोदामों से निकलने वाली गजारत में मच्छर मक्खियों की तेजी से अफजाइश नस्ल से शहरियों को भी दूर अजाब में मुब्तला कर दिया है। मुतासरीन ने सूबाई व ज़िलाई हुकूमत और नसासिक इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बारिश के पानी को निकालने के लिए काम तेज किया जाए और शहर में जरासीम का स्प्रे भी कराया जाए। कैमरामैन जमील समीजों के साथ मुख्तार शामी, मेट्रो 1, सक्खर। बल्दियाती खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। मोहम्मद उमर खान न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।